ओम शांति। भाग्य विधाता परमात्मा भगवानंकर श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा निजर भाग्य को परिवर्तन करिवार पुरुषार्थ करुथिबा महान आत्मा मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। पिला बेले पढ़िथिबा वाक्यटी मने पड़े कि आमे तो भाग्यवान पिलारे, आउ के आम परी थिलारे। शास्त्र रे उल्लेख थिबा कथा जे देवता माने पुष्पक विमान रे जा आस करंती, एहा कल्पना भली मने हेउथिला बा स्वप्न भली लागुथिला। आमर पूर्व पीढ़ी पादरे जाउथिले, पुणी बलद गाड़ी रे, पुणी साइकेल रे जा आस करुथिले। आम बेलकु मोटर गाड़ी, दुई चकिया, तीन चकिया, चारि चकिया आदि विज्ञान बाहर कला। एबे कल्पनार पुष्पक विमान को विज्ञान वास्तविक रूप देला, स्वप्न को साकार करि पारिला। ताहा पुणी दिन को दिन आहुरी उन्नतरु उन्नत ज्ञान कौशल संपन्न। पृथ्वीर कौनसी स्थान को वार्ता पठेइबा बा पृथ्वीर कौनसी स्थान को देखिबा, यह समय सापेक्ष नुहे। क्षणिकरे मध्य आमे ताहा देखि पारुछु बा ताहा सब किछि संभव हेइ पारुछि। कौनसी भी कार्य वर्तमान विज्ञान द्वारा तैयारी होइथिबा कंप्यूटर माध्यम रे संभव करा जाई पारुछि। घरे बसी कौनसी भी जिनिस इंटरनेट माध्यम रे आमे हासिल करि पारुछे। से बेल आउ वर्तमान भितरे आकाश पाताल प्रभेद। तेबे एहा तो स्थूल विनाशी साधन इत्यादि, जहा द्वारा आमे माने जेतिकी अग्रगति करुछु, सेही तुलना रे सारा विश्व आहुरी विनाश आड़कू ठेली ही जाउछि। मनुष्य निजर सुख सुविधा पाई विज्ञान रे जो साधन गुड़ी को व्यवहार करुछि, ताहा द्वारा क्षणिक सुख तो निश्चय प्राप्त हेउछि, हेले प्रच्छदरे अनेक दुख बा असुविधार उटुली को साइती रखुछि। निज जानतरे हेउ बा अजानतरे ताहा से केबे चिंता मध्य करू नाही। वास्तव रे एबे आमे भाग्यवान बोली निजको कहि परिबा, कारण स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा आम मानंकु प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा पुष्य संतान रूपे ग्रहण करी भविष्य सुख शांति भरा सत्य जुगी स्वर्ग दुनियार अधिकार प्रदान करुछंती, जहा आमे माने वर्तमान रो एही ईश्वरीय पाठ पढ़ा आधार रे प्रारब्ध रूप रे भोग करिबा। जेउठारे एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक मत हेब, जेउठारे संपूर्ण निरोगी, सुस्थ, सुंदर, दीर्घायुयुक्त शरीर मिलिब, अकाले मृत्यु केबे भी हेब नाही। सदा सुख शांति आनंद प्राचुर्य भरपूर रहिब। सेठाकार प्रत्येक अधिवासी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता हेबे। ताहा पुणी गोटिए जन्म नुहे, अनेक जन्म पाई। कुहा जाए 21 कूल बा पीढ़ी पर्यंत। एबे सही समय उपनीत, जेतेबेले कि कली जुगर अंत होई सत्य जुगर आरंभ हेबाकु जाउछि। एही कल्याणकारी
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ କସ୍ତୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ମାତେଶ୍ୱରୀ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ମହାନ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା ସେମାନେ ଏହି ନୂଆ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ମଧ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ। କେବେ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କର୍ମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି ଭାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଲଟେରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚା ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାର ଅଛି। ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣକୁ ରଖିବାର ନାହିଁ ବା କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହେବାର ଅଛି। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସାହାରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାରିକୁ ଆଧାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ହଜୁର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ହାଜିର ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ମନେକରି ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ ବା କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ। ସ୍ନେହ ହିଁ ସମୀପତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟକୁ ନେବାର ଆଧାର। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କର। ତେବେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ବା ବିଘ୍ନ ତୁମର କିଛି ମଧ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନକୁ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ମଉଜରେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ି ଚାଲ, ମଉଜରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ओम शांति। ओम शांति।